अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूं खुरम बुखारी। नाजरीन ग्रामी, हमेशा की तरह आज फिर एक मुख्तलिफ स्टाइल मुख्तलिफ प्रोग्राम के लिए आपके लिए हाज़िर खिदमत। आज मैं आपको घोड़ों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा और नायाब किस्म के जो नस्लें हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती हैं, शौकिया तौर पर इसको अपने स्टड अपने stable में रखते हैं। इनकी देखभाल कैसे की जाती है वो आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप ये घोड़ा देख रहे हैं, इस और मुख्तलिफ यहाँ पर भी घोड़े मौजूद हैं, उनकी भी आपको साथ साथ मैं दिखाऊंगा और उनकी नस्लें वगैरह उनकी इन्फॉर्मेशन है जो वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आप रहिएगा मेरे साथ और मैं आपको साथ साथ ऐसी चीज़ें साथ दिखाऊंगा जो शायद पहले आपने कभी ना देखी हों। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिस जगह स्टड में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो घोड़े हैं वो मौजूद हैं और इन सब की देखभाल या इन सब को जो तैयार करना, इनके जो भी मतलब इसमें जिस काम में इस्तेमाल होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के लिए ज़ाहिर है स्पेशल लोग मौजूद होते हैं। उन स्पेशल लोगों में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक साहब, ये एज ए टीचर इस स्टड में मौजूद हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद नज़ीर। मोहम्मद नज़ीर साहब, आप एज ए टीचर हैं इस स्टड में? जी। अच्छा, हमें आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे कि ये जो हॉर्स है आप हमारे पास, जी जी इसकी एज क्या है, जी जी इसकी आपने क्या ट्रेनिंग की हुई है जी जी और आपको कितनी मेहनत या कितना टाइम लगता है एक घोड़े को मुकम्मल तैयार करने के लिए, और फिर उससे आप कैसे कैसे मतलब उसको यूज करते हैं या इस्तेमाल उसका है, जी ये जी। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। होती है मतलब आप इसको अच्छा, इसमें ट्रेनिंग में ये ज़रूरी है कदम चाल, दुड़की, कैंटर, गलफ, फिर उसको आगे बढ़ाना, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी पर लगाना है, ये इसके काम, जंपिंग। अच्छा, जी जी तो आप अब ये जो घोड़ा हमारे पास खड़ा हुआ है, जी जी। इसकी क्या एज है? इसकी 15 साल है, 2009 में ये पैदा हुआ है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम मैकल है। मतलब ये आपके जुबान में ये सब समझता है, फॉलो करता है बात को? जी, फॉलो कर दो। आप इसको कहेंगे चले चलेगा, आप कहेंगे बैठे बैठेगा, बैठेगा। जैसे आप इसको कहेंगे। जी जी तो यहाँ पर मतलब आपके पास जो खास इकसाम है, जी जी। तकरीबन कितने के इकसाम के यहाँ पर घोड़े मौजूद हैं? हमारे पास अरबी है नस्ल, ठीक है, फ्रीजियन, ठीक है, स्पेनिश, ठीक है, थारोग्रेट, ठीक है, देसी, ठीक। ये और पुणे। ये खास इकसाम है। जी जी। तो ये पाकिस्तान में मतलब अक्सर पाई जाती हैं ये, या ये खास लोगों के पास ये खास? खास लोगों, अच्छे जो लोग हैं जो ये खरीद सकते हैं, ये बाहर से घोड़े सब आए हुए हैं, ये पाकिस्तान के नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान की नस्ल नहीं है? नहीं है। तो इनको ख्याल रखने के लिए, इनकी एहतियात करने के लिए, केयर के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें लाजमी हैं? इनके लिए जो है ना, सबसे पहले सफाई, ठीक है, उसके पीछे चारा, ठीक है, उसके पीछे दाना हम देते हैं, ठीक है, जो जेवी और चोकर देते हैं और ऑयल देते हैं। ठीक है जी। और इनकी मालिश होती है और इनका गुस्ल होता है, शबरूम बना हुआ हमारा, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। ये रोज डेली इसका गुस्ल? ये डेली इनका काम है। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं, अगर जब ये कोई और भी लोग हैं, कई लोग ऐसा शौक रखते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होते जी हैं, जी जी। तो आप उनको थोड़ी सी इसका बताएं तरीकाकार कि अगर वो ऐसा शौक रखना चाहें या उनके पास कोई चले ये नहीं इससे कोई और इकसाम मौजूद है, तो वो स्पेशली इसका ख्याल रखने के लिए क्या चीजें लाजमी है? ये चीज़ें, ये सबसे पहले ना जो है ना, अच्छा टीचर ज़रूरी है, जो ट्रेनर है, ठीक है, और डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जी इनके जो है ना साइज, ये नए नहीं होने चाहिए, पुराने होने चाहिए। अच्छा, जी जी। ठीक है, क्यों साइज पर भी बहुत चीज़ आती है, जो घोड़ा इसकी मालिश करते हैं, इनको शावर करते हैं, इनको चारा डालते हैं, ये सब काम है घोड़े के लिए। ठीक ये है, ऐसे काम नहीं है कोई भी आदमी है वो घोड़ा रख ले, नहीं। इसमें जब वो वैसे कोई अनट्रेन इंसान हो, उसमें कालक भी हो जाती है। अच्छा, जब कालों को, फिर घोड़ा मर भी सकता है।
اچھا اچھا جی جی اس کے لیے اسپیشل بندے ہونے چاہیے، ڈاکٹر صاحب اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ٹیچر اچھا ہونا چاہیے، جو سائنس ہیں وہ ہمارے اچھے ہونے چاہیے، اس جو ان کی جو فیڈ ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اچھا ابھی ظاہر ہے جب آپ نے رکھے ہوئے ہیں، رکھے بھی کافی زیادہ ہوئے ہیں، تو ان کی ٹریٹمنٹ ضروری ہوتی ہوگی، جی جی تو اس کے لیے آپ کے کیا انتظامات ہیں؟ ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہے، ٹھیک ہے اور ڈیلی ہمارا ڈاکٹر صاحب ہیں وہ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر فیڈ اور ان کا جو بھی دوائی دینی ہے وہ ڈرپ ایسی ایسی چیز وہ ڈیلی کا کرتے ہیں، اور ڈیلی کا ہم نے ان کو ایل دیتے ہیں 1 کپ، ٹھیک ہے 1 کپ تیل کا ہر گھوڑے کو روز کا 1 شام، ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جب جو گھوڑے کو ہم اس کو چلاتے ہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ میں فرسٹ ٹائم بیٹھا ہوں، ایک بات ہے جی جی آپ ایسا کرنا ہے، جب گھوڑے پر بیٹھیں گے نا، ٹھیک ہے ایک جو ٹیچر ہوگا وہ آپ کے گھوڑے کے ساتھ چلے گا، ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائے گا آپ نے ادھر یہ راس پکڑنی ہے، ایسے رکاب میں پیر ڈالنا ہے، اتنی رکاب آپ کی چھوٹی اور لمبی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جب آپ وہ گھوڑے کو نا چلائے گا نا، صحیح ہے آپ نے اوپر بیٹھنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے وہ اشارہ بتائے گا، آپ نے اس کو تھوڑی راس لوز کرنی ہے اور ٹانگ لگانی ہے، وہ گھوڑا آگے چل پڑے گا، چل پڑے ٹھیک ہے۔ جب اس نے پھر کاشن دینا ہے، آپ نے چال تھوڑی تیز کرنی ہے، پھر وہ آپ کو بتائے گا آپ نے تھوڑا جہا اس کو ایڑی لگائیں اور تھوڑا تیز ہو، پھر وہ تراٹ چلے گا، جب تراٹ چلے گا تو یہ نیا آدمی کے لیے، نہیں آدمی کے جی لیے جی یہ بیسک پہ یہ کام ہے۔ مطلب اگر اس طریقے سے اس کو یوز کیا جائے تو سواری گھوڑ سواری کی جائے تو وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ نو بیسٹ۔ یہ سنیں جی، یہ بہت خاص بات ہے، اکثر ہم سیاحتی مقامات پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر اکثر اس طرح کے مطلب گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں سیر وغیرہ کروانے کے لیے، تو ان کو مطلب ہم بیٹھتے ہیں تو اکثر بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس چکر میں سیر تفریح کرنے کے چکر میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے احتیاط بتائی، یہ باقاعدہ ٹیچر ہے، ان کی بات جو ہے وہ مطلب مفید ہے، اس کو آپ خیال رکھیں، یہ آپ کے لیے ایک ٹپ ہے۔ جی ہمارے ویورز کو کوئی آپ اور مشورہ دینا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں؟ اور سب سے پہلے آپ جب بیٹھتے ہیں گھوڑے پر، گھوڑے کی سیڈل دیکھیں اور گھوڑے کا جو سامان ہے مکمل چیک کریں، وہ سامان ٹھیک ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے وہ سامان اوپر نہ بیٹھو کبھی بھی، پہلے گھوڑے کا سامان چیک کرو، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے آپ کی سیفٹی کے لیے۔ جب آپ نے بیٹھنا ہے آپ شوز پہنو پراپر، ہیلمٹ پہنو، ٹھیک ہے۔ تاں گھوڑے پر رائڈنگ کرو۔ اچھا آپ نیزہ بازی وغیرہ بھی جانتے ہیں؟ جی نیزہ بازی بھی جانتا ہوں۔ اس کے حوالے سے ہمارے ویور کو تھوڑا سا بتائیے ہاں گا۔ مجھے یہ بتا، یہ ہماری جو کھیل ہے نیزہ بازی، یہ ہماری شوق ہے، تقریباً ہمارے جو بڑے پہلے ہمارے باپ دادا جی اور سب یہ نیزہ بازی بہت ضروری اور خوش کرنے کے لیے نا جو ہمارے امام ہے یعنی فیوریٹ؟ یہ گیم ہے، ٹھیک ہے اور باقاعدہ ابھی ہماری تیر اندازی ہے یہ شروع ہوئے ہے، وہ آپ کو یہ آپ خود بھی کرتے ہیں؟ جی میں خود بھی کرتا ہوں۔ صحیح ہے۔ جی جی نیکسٹ ہم آپ کا پروگرام اس میں منائیں، اوکے جی منائیں۔ آپ انتظار کیجیے گا، بہت جلد نذیر صاحب کریں گے نیزہ بازی، میں آپ کو لائیو پروگرام دکھاؤں گا، اور ان سے اس حوالے سے بھی جو ہے تدابیر وہ لیں گے، احتیاطی تدابیر۔ ناظرین میں نے آپ کو پہلے بات کروائی جو ہارس کے ٹیچرز ہیں، ابھی ان کے شائقین سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں جو مطلب اس کا شوق رکھتے ہیں اور انہوں نے گھوڑ سواری کی ہوئی ہے، تو ان کی فیلنگز کیا ہے وہ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا آپ گھوڑ سواری کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں جی، بالکل۔ کیا فیلنگز کرتے ہیں؟ یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے جی، پورے پاکستان کا امپورٹڈ بریڈ ہے، یہاں پہ کسی کے پاس یہ بریڈ نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ لوگ دیسی کا شوق کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو بریڈ رکھی ہوئی ہے وہ پورے پاکستان میں اور کسی نہیں، اور جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے ایسی۔ اچھا اکثر آپ ادھر مطلب وزٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں جی۔ تو آپ کے یہ چھوٹے بچہ لوگ جناب یہ بھی کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام؟ شاہ حسین۔ شاہ حسین صاحب، آپ نے کبھی مطلب گھوڑے پہ گھوڑ سواری کی ہے؟ جی کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ کبھی گرنے کا چانس؟ نہیں
क्या एहतियात करते हैं? मैं याद करता हूँ ये घोड़े अच्छे होते हैं और मैं उनके ऊपर जाता हूँ, फिर मैं तो ज्यादा तेज जाता हूँ। अच्छा, ज्यादा तेज जाते हैं। अच्छा, और कोई बच्चा आपकी तरह अगर घुड़सवारी करना चाहे तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्या उसको एहतियात करनी चाहिए ताकि वो गिरे ना, आपकी तरह जबरदस्त घुड़सवारी करे? वो पकड़े हॉर्स को और फिर ना नहीं गिरे, तो अगर गिरेगा तो फिर रोए नहीं, तो फिर अगर गिरे तो फिर मेरा मेरा तकलीफ नहीं है, उसका तकलीफ है। अच्छा अच्छा, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं। ठीक है। अच्छा, आप भी कभी बैठी हैं घोड़े पे? जी। घोड़े पे बैठ के कैसा लगता है आपको? अच्छा। तो कैसे बैठती हैं? अंकल बैठाते हैं आपको? नहीं। खुद से बैठ जाती हैं? जी। तो वो जब चलता है तो आपको डर लगता है? नहीं। कैसा महसूस होता है? अच्छा। How do you feel? अच्छी फीलिंग्स होती हैं? जी। तो आपका फिर दिल करता है दोबारा भी मैं इधर आऊं और बैठूं इस पे? जी। अच्छा, इनमें से जो हैं घोड़े, इनमें से कोई खास आपकी चॉइस का कोई खास आपको जो पसंद हो? Favorite? फेवरेट घोड़ा कोई आपका? बोला। अच्छा, ये वाला घोड़ा जो है ये आपका फेवरेट है? यस। थैंक यू। अच्छा, आपका मैंने नाम तो पूछा ही नहीं है। मैं हाँ। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद नजीर साहब, उस्ताद शुबा साहब। ये तीरंदाजी और नेजाबाजी, घोड़ा जब तेज भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है और उससे तीरंदाजी करना, नेजाबाजी करना इंतहाई मुश्किल फेल, और ये करके दिखाएंगे। लाइव कवरेज करूंगा इनकी, मैं इनसे बात करवाऊंगा। आने वाले मेरे प्रोग्राम आपको बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छे लगेंगे। बस आपने साथ रहना है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह खुद भी राइड करूंगा। उस्ताद नज़ीर साहब नेज़ाबाजी करेंगे, तीरंदाजी करेंगे, उस्ताद शहबाज साहब करेंगे, और इनके इसके अलावा जो इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि इसके बारे में बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा, मालूमात लेके दूंगा ताकि आपके लिए भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और बस आपने मेरे साथ रहना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, और मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। कैमरामैन एहसन अतर के साथ खुरम बुखारी, शाइन न्यूज़, रावलपिंडी।